जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम को, अब ये बातें बस बड़ी ध्यान में से निकल रही हैं, ये हैं फक्र की बातें। इस फकीर का वो हमारे वजीर हैं, जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम को हमारा वजीर बना दिया था और इतलाक उस वक्त से हो चुकी है। है जिब्राइल मीकाईल तुम्हारा बादशाह जमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत बड़ा फितना देखने को मिला और न जाने कई दिनों से, हो सकता है कई सालों से या कई महीनों से ये फितना वजूद में आया हो, लेकिन आज एक हमारे भाई ने हमारे पास एक वीडियो भेजा, जो वीडियो में सरीह कुफ्र नज़र आ रहा था और उस वीडियो का बनाने वाला और वो कुफ्र करने वाला जो लासानी सरकार के नाम से मशहूर है, अपने आप को वो अहले सुन्नत वल जमात से कहता है और वो कहता है कि हम सुन्नी हैं, लेकिन अल्लाह की कसम इस तरीक़े के वो जुमले जो कह रहा है उससे तो अहले सुन्नत वल जमात का कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ करता है। ये लासानी सरकार जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से कह रहा है, बिल्कुलिया उन्होंने जो भी वीडियो में जो अकायद मैंने देखा है और जो अकायद उसने अपनी ज़बान से बयान किए हैं, उन अकायद से ये बात बिल्कुल मुतहक्कक होती है कि उनके इस तरीक़े के अक़ीदा रखना ये कुफ्र व शिर्क पर बिल्कुलिया मबनी है। जैसे कि एक वीडियो में मैंने देखा उसके कि वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना वज़ीर बताता है और उन फरिश्तों की बिल्कुलिया तौहीन करता है और कहता है कि वो फरिश्ते जो हैं, मैं जो हुक्म देता हूँ वो करता है। तो यानी इस सूरत में वो क्या है, फरिश्तों की बिल्कुलिया तौहीन कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन है। तो इस तरीक़े की ये बात बिल्कुल ज़हन व दिमाग में तमाम अहले सुन्नत वल जमात रख ले कि इंसान वही कामयाबो कामरान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को उस तरीक़े से माने जिस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस में अपनी वहदानियत का तज़किरा फरमाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को इस तरीक़े से माने कि जिस तरह अल्लाह ने अपने नबी की रिसालत को कलाम मुक़द्दस में बयान फरमाया है। और ऐसे ही फ़रिश्ते, औलिया किराम, फ़रिश्ते अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलिया किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इन तमाम को इस तरीक़े से मानना कि उनकी ज़रा सा भी तौहीन ना हो, क्योंकि अल्लाह, रसूल, फ़रिश्ते, इन तमाम की अदना सी भी तौहीन आपको काफिर व मुशरिक बना देती है। तो आज बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि देखो ये अहले सुन्नत का नज़रिया है, अहले सुन्नत के लोग फ़रिश्तों की तौहीन करते हैं, अल्लाह की तौहीन करते हैं और क्या है, नबी की तौहीन करते हैं। तो मैं उन लोगों से बिल्कुलिया कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अरे अहले सुन्नत तो वो है जो तमाम नबियों को नबी और रसूल मानती है। अहले सुन्नत तो वो है जो फ़रिश्तों की ताज़ीम करती है। अहले सुन्नत तो वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के कायल हुआ करती है। अब ये लोग जो पाखंडी हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये तरीक़ा जो अहले सुन्नत का है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि और वो यहाँ तक देखा गया कि वो अपने आप को पीर कहता है तो और मुरीदें भी बना रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा पीर नहीं बल्कि पैर हो सकता है। पीर तो वो होता है कि पीर के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वो शरीयत इस्लामिया का मुकम्मल पाबंद हो, यानी शरीयत इस्लामिया पर मुकम्मल चलने वाला हो, शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ ज़रा सा भी उसके कदम न होते हों। तो अब ज़रा बताओ कि जो शख्स फ़रिश्तों की, हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल की तौहीन कर रहा हो, तो क्या वो शख्स शरीयत इस्लामिया का मुकम्मल पाबंद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो लिहाजा पीर की सबसे पहली शर्त यह है कि वो शरीयत इस्लामिया का पाबंद हो। दूसरी शर्त ये होती है कि इतने मसाइल का जानने वाला हो कि वो खुद से
کتاب میں دیکھ کر کے ان مسائل پر عمل کرے اور لوگوں کو ان مسائل کو بتا کر عمل کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہو. یعنی کتاب سے ہم کھول لیے، ہم اتنے جانکار ہوں کہ خود سے ان مسائل کو حل کر سکتے ہوں اور پھر ان مسائل کو لوگوں کے سامنے اگر بیان کریں تو لوگ ہماری بیان کی ہوئی باتوں کو سن کر کے وہ عمل کر سکے. یہ دوسری شرط یہ ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو پیر ہوا کرتا ہے اس کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طریقے سے ملتا ہو کہ بیچ میں کوئی کٹ چھانٹ نہ ہو، بلکہ اس کا سلسلہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا کرتا ہو. تو یہ پیر کے لیے یہ شرط ہے. اور ان شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو وہ پیر نہیں ہوتا ہے بلکہ پیر ہوا کرتا ہے. اب اس شخص کے جو شخص اس کا مرید ہوگا تو اب اس کا مرید بھی نہیں کہلائے گا بلکہ اس پیر سے بالکل الگ ہونا اور اس سے بیعت توڑنا لازم ہے. توڑنا کیا، وہ خود ہی ٹوٹ جائے گی بیعت جب اس شرائط نہیں پائی جائے گی. اور جو شخص اگر شریعت اسلامیہ کا پابند نہیں ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرتا ہے، فرشتوں کی توہین کرتا ہے، نبیوں کی توہین کرتا ہے، اللہ رب العزت کی توہین کیا کرتا ہے، تو وہ شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ علی اعلان توبہ کرے اور علی اعلان توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے معافی مانگے اور کلمہ طیبہ پڑھے. اور اگر وہ کسی اور کا مرید ہے وہ آدمی تو اب جا کر کے تجدید بیعت بھی کرے. تو خلاصہ کلام میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لاسانی سرکار جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تمام لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس لاسانی سرکار کو اہل سنت والجماعت کا تصور کر کے یہ بتانا کہ اہل سنت والجماعت دیکھو اس طریقے سے ہے. قسم خدا کی ہمارے نبی نے یا ہمارے صحابہ نے یا تابعین تابعین علماء کرام ائمہ دین مجتہدین نے کبھی بھی اس طریقے کی تعلیم نہیں دیا ہے کہ فرشتوں کی توہین کیا جائے یا اللہ کی توہین کرے یا رسول اللہ کی توہین کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت اس مذہب کا نام ہے، اس مسلک کا نام ہے، اس مسلک کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہو. کیونکہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں زیادہ علم والے ہیں اس کی فرما برداری کرو. تو لہٰذا یہ شخص زندیق ہے، شیطان ہے، رحمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، اور شیطانوں کے ساتھ جانا خود ایک شیطانی کام ہے. لہٰذا آپ لوگ اس شیطان سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. مولا تعالی ہم تمام کو ایسے پاخنڈی پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ عالم ورسول عالم بالصواب. السلام علیکم.